सदाप्रभु पढ़िद वाक्य द्वारा प्रत्येक आशीर्वाद करूँ आ गए वाक्य मत पढ़ा मीखा मीखा 6 अध्याय 18 पद What does God require of us? सदाप्रभु आमानंगटारु कौन आशा करंदी ताहाटा मानकर आज चिंतार विषय What does God require of us? Mika 6:18 Okay, 1 minute. पढ़ 6 अध्याय 8 पद 18 ने 8 सॉरी हे मनुष्य हां जहा उत्तम ता से तुमको जणायछंती ओके न्यायचरण दया फल पाइबा और नम्र भावरे तुम परमेश्वर को सहित गमनागमन करिवार एहा छडा सदा प्रभु तुमठारु आ कोन चाहंती एहा छडा तुमठारु सदा प्रभु कोन चाहंती What God required of us सदा प्रभु आमान गटारु कौन चाहती कौन आशा करती Praise the Lord आमे मनुष्य आज ये पृथ्वी रे दिवा समय रे समस्त को मान रे गोटे चिंता चिंती के बड़ हेबा बड़ भालो रहिबा भालो खाद्य खाइबा भालो घर रहिबा भालो वस्त्र पिंधिबा सब कार्य उत्तम रूप करवा बड़ हवा अन्य मान दृष्टि में टे भल बड़ अच्छे बोली ज्ञानी अच्छे बोली शक्तिशाली बुद्धिशाली अच्छे बोली प्रकाश करवा निजक निज टे बड़ बोली देखापी केत लोक मैंने चेष्टा कर आत्मीय जीवन मध्य केते लोक मैंने चिंता करती टे कौन शक्तिशाली हाँपाई आश्चर्य कार्य सब करने आत्मा फर नापाई सब चिंता कर कथा बुधवार दिन जड़े मत फोन कर मो पर टे प्रार्थना मुझे चाहती गोटे शक्तिशाली प्रभुंर सेवा भल मैंने मुझे प्रार्थना कर शक्तिशाली प्रभुंर दास बहुत शक्तिशाली हाँपाई टे प्रार्थना बोले आप एत शक्तिशाली हाँपाई मुझे प्रार्थना करें कारण एत शक्तिशाली आप बहुत शक्तिशाली हाँपाई चाहते नहीं बहुत शक्तिशाली हाँपाई मुझे प्रार्थना करें कारण वो एत शक्तिशाली चिंता से बहुत शक्तिशाली भल चाहते ईश्वर आम गोटार कौन चाहती ईश्वर आपण गोटार मोटार आम गोटार कौन चाहती से मीका 4:8 पद आउ थे पढ़ा हे मनुष्य जहा उत्तम ताहा से तुमको जणायछंती ताहा ईश्वर तुमको जणायछंती कौन उत्तम आमे उत्तम बोली अनेक विषय को पाऊ एटा उत्तम सेटा उत्तम किंतु कौन उत्तम बोली ईश्वर प्रकाश करूछंती कौन पढ़ न्यायचरण दया दया भल पाइबा न्यायचरण एवं दया भल पाइबा और नम्र भावरे तुम परमेश्वर सहित गमनागमन करिबा नम्रता सहित ईश्वर छमरे गमनागमन करिबा यह छड़ा सदा प्रभु तुमठार कौन चाहती ईश्वर आमान कटार कौन चाहती दया ये सब भल पाइबा ये सब भल पाइबा दया को भल पाइबा न्यायकरण को भल पाइबा तापरे तुमर परमेश्वर सहित कौन करंतु नम्रता सहित आदरण करो ये तीनोटी विषय ईश्वर आमान कटार आशा
ଆଉ କିଛି ସେ ଆଶା କରୁ ନମ୍ର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଆଚରଣ କରୁ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ହେବୁ। ଚାରୋଟି ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଚାରୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଥର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାତୃ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଦାବିଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ନୂତନ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ନାଁକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ନାଁ ସହିତ ନୂତନ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମ ଅଛି। ଅବ୍ରାହମ ବୋଲି ନାଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବିଖ୍ୟାତ ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ପରେ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ଗୋଟେ ନାଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ଅବ୍ରାହମ ମରିଗଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? ପ୍ରାୟ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମ ବୋଲି ନାଁ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ନାଁ ଏତେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା? ଅବ୍ରାହମ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ହୋଇପାରିବ କି? ଆପଣ କ'ଣ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଲେ କି ନାହିଁ? କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଦେଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଉର୍ଦ୍ଦୁରୁ ସେ ଆତ୍ମୀକୁ ଆଣିଲେ କି ନାହିଁ? ଶତ୍ରୁ ଦଳକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କଲେ କି? ବାଇବଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବ୍ରାହମ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲା, କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲା। ଦାବିଦଙ୍କ ପରି ଦାବିଦ କ'ଣ ମାଲ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା କ'ଣ କରିଦେଲେ? ବଧ କରିଦେଲେ। ଅବ୍ରାହମ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେବେ ବି କାହାକୁ କ'ଣ ପରାସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅବ୍ରାହମ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି? କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେଟ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସିନେମାରେ ଡ୍ରାମାରେ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ସବୁ କରନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାହାଙ୍କର ନାମ। ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିଲା, କ'ଣ? ବାଦ ଥିଲା, ଓବିଡିଏନ୍ସ। ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଦିନେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତୁମର ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଶକୁ ବାହାରି ଆସ। ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ? ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଗା ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋର ଘର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ମୁଁ ବାହାରିବି କ'ଣ ହେବ? ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମାଇ ଫ୍ୟୁଚର? କ'ଣ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରେ, କିଏ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି? କିଏ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ସେ କେବେ ବି ମୋତେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ? ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଲେଜି ଦେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଶତକଡ଼ା 100% ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର କଥାର ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ହଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶତକଡ଼ା 100% ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଡ଼। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୃଙ୍ଗର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଲାଲ ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ଭାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ 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 କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି କିଏ କହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନିବି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ୟୁ ଶାଲ୍ ବି ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଅନ୍ ଦି ଅର୍ଥ। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅବ୍ରାହମକୁ ଈଶ୍ୱର ଡାକିଲେ, ଅବ୍ରାହମ। ସେ କହିଲେ ୟେସ୍ ମୁଁ ଏଠାରେ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ ତୁମର ପୁଅକୁ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛ ନାଇଁ, କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆଣ, ତୁମେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ। ୟେସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଆଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ କ'ଣ ମୋରିଆ ପାହାଡ଼। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତୁମେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଯାଇକି କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ମୋ ପାଇଁ ତୁମର ପୁଅକୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ। ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ? ମାନା କଲେ ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ମୁଁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏ ପୁଅକୁ ପାଇଛି, ଆପଣ ନିଜେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମ, ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଥାନ୍ତା ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୁନର୍ବାର ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥରେ ନୁହେଁ, ତାର ଜୀବନରେ ଥରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଜୀବନ ସାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାର ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବାଧ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଏଟା ମାନଙ୍କଠାରେ ଆଶା କରନ୍ତି। ଓବିଡିଏନ୍ସ ଇଜ ବେଟର ଦାନ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ବଳିଦାନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ବଳିଦାନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଈଶ୍ୱର ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବ, ତାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସେ ବିଷୟକୁ 100% ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ରିବାଜ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମତ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ରିବାଜ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏ ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଈଶ୍ୱର ଏ ଗୋଟେ ରିବାଜ ଦିନ ବାସନ ପରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ମୋ ପକ୍ଷ ବସି, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମତ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ, ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବ, ମିରାକଲ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝୁ। ନମ୍ବର 2, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ କେବେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ନିଜେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦାନିଏଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ନିଜେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରିନାହିଁ। କୌଣସି ରୋଗମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି।
पीटर को देखो तो पीटर कौन गले से तबिदा को जीवन देले मृत लोगों को जीवन देले रोगी मान को सुस्थ देले कल मध्य केते लोक मान को सुस्थ देइछन्ती मृत लोगों को जीवन देइछन्ती हां एपरि एलिश से माने बड़ बड़ कार्य निजे करूछन्ती दानियल ए प्रकार कौन कार्य निजे से खोरे ना ईश्वर दानियल का निमित्त कार्य करूछन्ती ईश्वर दानियल निमित्त बड़ कार्य करूछन्ती ये दानियल के जीवन कौन बड़ विषय कौन आपण माने समस्त जानते ईश्वर निजे तंगर दूत को प्रेरणा करी दानियल 9 अध्याय तार 30 दानियल 9 अध्याय ईश्वर दानियल को डाकी दानियल भविष्यवक्ता पुस्तक 9 अध्याय बार करूँ 9 अध्याय 23 पद तुम्हारा विनतीर आरंभ समय आज्ञा निर्गत है आ तुमको जणाइबा पई मु आसी अछि कारण तुम्हें अत्यंत प्रिय पात्र एति पे ए विषय विवेचना करो देखो ईश्वरंगर दूत आसी कहउचंदी तुम्हें ईश्वरंग पाए अत्यंत प्रिय पात्र जड़ा मनुष्य विषय रे सर्वशक्तिमान ईश्वर कहउचंदी तुम्हें मो पाए अत्यंत प्रिय पात्र कितना बड़ा विषय पृथ्वी दिवा समय आम आत्मदिन पृथ्वी आम समस्त चेष्टा करे कौन भल रही भल व्यवहार करने लोग मैंने मो विषय टी भल कथा कहूँ जदि जड़े मो विषय खराब कथा कहते मत कौन लगे दुख लगे कारण समस्त आशा कर समस्त दृष्टि समस्त मत कौन करूँ भल खाऊँ मो विषय भल कथा कहलु आम केते चेष्टा करा मते कौन कर समस्त संतुष्ट हो पार गोटे हो सबुठ बेड़िया खाद्य तैयार कला मत लोग कह हाँ पेट भरते खाए खाइल पर मत कौन पेट खाल मटन रखते कौन टेस्टी फूड पेट भर्ती खाइला पर मत कौन कर तो भल मनुष्य आम शतकड़ा 100 भाग क्या कौन कर सन्तुष्ट कर सामने केते लोग कह हाँ बढ़िया लगे कि पचर कह कौन मनुष्य को सन्तुष्ट कर ईश्वर को सन्तुष्ट कले कौन हम से ठीक कथा ही कह ईश्वर आम सामने गोटे कथा पचर आ गोटे कथा कहते नहीं से जहाँ कहते सत्य से सत्य ईश्वर जे सत्य कथा कहते जे केबे मिछ कहते नहीं से ईश्वर दानियल के विषय कहते दानियल तुम्हें मो पाए आदि प्रिय पात्र आपण विषय मो विषय सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज कौन कह लोग मान कहते हो से लोग बहुत बढ़िया लोग ठीक अच्छे आपंकर कार्य क्षेत्र में आपंकर घरे बाहर व्यवसाय क्षेत्र में सब लोग मैंने आप विषय हाँ से भल लगे बोली सब कहते ये सब ठीक अच्छे कि ईश्वर आपण विषय कौन कह रविवार दिन उपासना मध्य समय आराधना मध्य वाक्य शुणा समय गोटे मिनिट चिंता करूँ ईश्वर आपण विषय कौन दानियल विषय कहले दानियल तुम्हें मो पाए कौन आदि प्रिय पात्र ईश्वर आदि प्रिय पात्र पाई दानियल कौन कर बड़ कार्य नहीं कौन से आश्चर्य कार्य से केवे कले नहीं तार जीवन आप समस्त जानते गोटे गुण कौन प्रार्थना कौन प्रार्थना से बहुत बड़े शिक्षित हो नथिला नहीं 17-18 वयस थिबा समय कौन है बाबिलोन देश राजा आसिक कौन कर से बाबिलोन देश विदेशी थी प्रवासी थाए कि से धीरे धीरे कौन से स्थान से जगह उन्नति पाई
लास्ट चक्रवर्ती पोरे से मतलब प्रधानमंत्री स्थान मध्य पाए इतने बड़ा स्थान पाइबार कारण कौन तार जीवन कौन योग्यता थे से बड़ा बड़ा कार्य किसी करूना बिल्कुल करूना किसी मालिक से करूना गोटे विषय प्रार्थना गोटे विषय प्रार्थना दावीद सॉरी दानिएल से विदेश रे शत्रु राज्य रे सबुठ श्रेष्ठतम स्थान पाइबार एकमात्र कारण जोरे कहतु अब्राहम जीवन एते उन्नति पाइबार एकमात्र कारण तांगर प्रार्थना दानिएल जीवन एते बड़ श्रेष्ठतम स्थान पाइबार शत्रु राज्य रे मध्य से स्थान पाइबार एकमात्र कारण प्रेज द लॉर्ड जदि आपण मु आमे एपरि प्रार्थना बन जीवन जावन करे विजय सुनिश्चित प्रेज द लॉर्ड जे प्रार्थना पाए समय दिए ताको देखि ईश्वर कोन करते मोर प्रिय पात्र प्रेज द लॉर्ड किते जण आज आशा करूछन ईश्वर एपरि आपन को डाकन करिवो प्रिय पात्र ईश्वर को प्रिय पात्र बापा किते जण प्रसव हाथ डाक हाथ देखा समस्त ईश्वर प्रिय पात्र बापा किते जण प्रसव किसी शॉर्टकट नहीं शॉर्टकट किसी नहीं दानिएल कौन करते आपण माने जानते सकाळे मध्याह्न एवं संध्या समय तक रेगुलर प्रेयर अन्य समय से कितने तरह प्रार्थना करते मैं जानू मु विश्वास करे कार्य तीन तरह नथिबो ए सब रेगुलर प्रेयर तीन तरह सान्य विषय पे अन्य समय रे प्रार्थना करू भाई बड़ी माने आपण जीवन रे प्रार्थना बोले जीवन जावन पड़ो मुझे प्रार्थनाशील व्यक्ति नुहे ईश्वर विषय कितने आशा करते कि मु प्रार्थना तो आह्वान करे कौन कर प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड जे प्रार्थना करते केवल ईश्वर ही जान प्रार्थना करियो लोग अन्य जगत तो जानबनी से स्टेज रे प्रचार करते ताको कोन लोगबार समस्ते देखिबे जे टीवी रे प्रचार करते लोगबार समस्ते देखुछंदी किंतु जे प्रार्थना करते ताको के देखुछंदी ईश्वर प्रेज द लॉर्ड आपण को पास्टर देख नथिबो जानि नथिबो अन्य कोन से भाई कोने विश्वासी माने जानि नथिबो आ जगत रे के आपण को जानि नथिबो किंतु सर्वशक्तिमान ईश्वर नित्य आपण को जानि प्रार्थना करछि मु प्रार्थना करछि बोली का नहीं तार से प्रार्थना बुझि नहीं केते मन प्रार्थना करबा मु प्रार्थना करछि तू करबी नहीं बिल्कुल कौन प्रार्थना किए देखबार अछि जतल आनेमान आपण प्रार्थना देखे से प्रार्थना मूल्य नष्ट ही ये विषय कह सारे मोर मन पड़े गाँव दिवस दिन गोटे रास्ता जा मत देखी जड़े मोटर जड़े सीनियर जड़े स्त्री से मत देखिले मो रास्ता जा से कौन करे धावड़ी के भीतर को धावड़ी के भीतर के जाए बहुत जोर रे प्रार्थना जोर दस बड़ा शिशिराज सुनो तो मु कौन करते बोली तार कौन करे शिशिराज के अन्य दु जन को हो से आज बहुत से प्रार्थना कौन मूल्य अछि बिल्कुल जीरो प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना किपरि करी ईश्वर निज को जतडा प्रार्थना कर कोन करंदो रूम भीतर को जाओ तो द्वार सब बंद करंदो तापरे गोबन रे प्रार्थना करंदो जतडा गोबन रे प्रार्थना करे जो ईश्वर गोबन रे तुमको निरीक्षण करू से कोन देबे उत्तर प्रेज द लॉर्ड दानिएल कपरे भाई भणी मान को आवश्यक अछि ओडिशा राज्य रे प्रजा मान अने होचंदी बुद्धिशाली क्षमता प्राप्त धनी लोक माने अनेक होचंदी शिक्षित लोक माने अनेक होचंदी किंतु दानिएल कपरे प्रार्थना पूर्ण जीवन जावन करतिबा लोक मानकर अभाव होचे वैकेंसी होची बहुत होची आपण बड़ प्रश्न उठते कि समर्पण करि पारबो कि किंतु बहुत सरल विषय किंतु करना बहुत कष्ट प्रेज द लॉर्ड आपण बहुत शिक्षित नहोतो चिकित्सा असुविधा नहीं आपण 10टी भाषा जान नहोतो किछि प्रॉब्लम नहीं इंग्लिश जान आदि अन्य कोन भाषा जान नो प्रॉब्लम
କିଛି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ନଥିବ ଜାଣି ନଥିବ ଚଳିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଟେ ପ୍ରିୟତମ କେବଳ ପ୍ରିୟତମ ନୁହେଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ଅନେକ ଅଛି ପ୍ରିୟପାତ୍ର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର अब्राहम ईश्वर दृष्टि बड़ बाध्यता दानिएल ईश्वर दृष्टि अत्यंत प्रिय पात्र है कारण तुमर दिन मान प्रार्थना कर आगे शिवस्य शीघ्र अपेक्षा है ईश्वर 12 जन शिष्य मान मध्य आपण मैंने जानती जॉन अन्य मान से पूरा भिन्न थी अन्य लोक मान से पूरा भिन्न विषय लिखा है जॉन को यीशु कौन करते प्रेम करते यीशु समस्त को प्रेम करते जॉन को विषय लिखा है यीशु जहाँ को अधिक प्रेम करते यीशु जॉन को अधिक प्रेम करते ईश्वर दृष्टि कौन नहीं भेदभाव नहीं पार्शियालिटी नहीं 12 जन को समान से प्रेम करते युदा के मध्य से समान प्रेम करते किंतु समान के मध्य जौन और टिके भिन्न थी कारण कौन देखो जौन लिखित मंगल सुसमाचार 19 अध्याय 25 और 26 किंतु यीशु को क्रूस निकट रे ताहाको माता को भग्नी क्लोपान को स्त्री मरियम और मगदलिनी मरियम ठिया होइथिले यीशु अपना माता और जो शिष्य को प्रेम करूथिले यीशु जो शिष्य को प्रेम करते यीशु जो शिष्य को प्रेम करते लिखा है हां ताको पाखरे ठिया होइतबा देखि माता को कहिले गो नारी देखो तुम्हारा पुत्र ये लिखा है कि यीशु जो शिष्य को प्रेम करते यीशु जो शिष्य को प्रेम करते कि जॉन यीशु क्रूस तले जड़े छड़ाई यीशु को जो दिन क्रूस हत्या करागला से दिन 12 जन शिष्य मान मध्य केवल जड़े शिष्य जड़े जॉन यीशु को क्रूस तले छड़ाई अन्य 11 जन नहांती युदा बड़ी पड़े नहीं छत्र वस्त्र समर्पण कर बाकी 10 जन अच्छा 10 जन कहीं 10 जन का यीशु से प्रेम कर मान्यता कर दायित्व देते किंतु 10 जन वर्तमान यीशु को पाखे नहांती कारण से चिंता अनुसार यीशु कथा कण है छोड़गला यीशुर कहानी आर्तमान से क्रूस शत्रु मान कौन कर आस कर विचार कर क्रूस ठकाई मतलब आउ यीशुर कहानी नहीं शेष यीशु सागर यीशु को अनुगमन कर किसी लाभ नहीं कारण यीशु क्रूस किंतु जॉन से कौन कर क्रूस तले छिड़ाई 10 लोक मैंने शिष्य मैंने यीशु को छाड़ी पड़े निज प्राण को रक्षा करने निज को निजे बांधे से यीशु को छाड़ीदे किंतु जॉन क्रूस तले छिड़ाई कारण कौन ये लिखा है कारण मत लिखा है यीशु अधिक प्रेम कर जॉन मत कौन करते यीशु को प्रेम करते लिखा है जॉन 13:23 सब लिखा है ओके भोजन समय जॉन कौन करते यीशु को वक्षस्थल आउजी फोड़ू यीशु को पाखे सब से कौन करते यीशु को पाखे रहा
ଚେଷ୍ଟା କର ଯୋଉଠି ଗଲେ ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଛିଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ wherever we go whatever we do ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ make sure that you are with Jesus Christ ଆପଣମାନେ ମାକ୍ସିମମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି praise the Lord praise the Lord ଖାଲି ନିବାଦନ ଉପାସନ ସମୟରେ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ make sure that you are with Jesus ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର ହାଲେଲୁୟା ସେ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି କହିବି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:1 ଖାଲି ସେ କ୍ରୁଶ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ଆପଣ 1:1 ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:1 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅବିଳମ୍ବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାର୍କ ମାର୍କ ଲୁକ ଜଣ ଏସବୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାର୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୁକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୁକ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାର୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ କିଛି ବହି କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଲାଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅବିଳମ୍ବରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଘଟିବ ସେଇ ସବୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏହା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସମର୍ପଣ କଲେ ତାପରେ ଆଉ ସେ ଆପଣା ଦୂତ ପ୍ରେରଣ ସେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ନିଜ ଦାସ ଜଣଙ୍କୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ କରାଇଲେ ଏହା କ'ଣ କରାଇଲେ ଜ୍ଞାତ କରାଇଲେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦର୍ଶନ କ'ଣ କଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ କାହାକୁ ଦେଲେ ଯୀଶୁ କେତେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା କରୁଛନ୍ତି 12 ଜଣ 12 ଜଣଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା କଲା ପରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦର୍ଶନ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ କାରଣ କ'ଣ ମାଆର କହିଲି ସେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଏ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଜଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଲେ ମୋର ଜୀବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋତେ ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଯାହା କିଛି ଘଟିଲେ ମୋତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ରିକା ସବୁ ଅଛି କେତେ ପତ୍ରିକା ଅଛି ଜଣଙ୍କର କେତେ ପତ୍ରିକା ଅଛି ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣ କେତେ ପତ୍ରିକା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ତିନୋଟି ପତ୍ରିକା ଅଛି ତିନୋଟି ପତ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଲଭ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କେବଳ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କାରଣ କ'ଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉଜି ଫୁଣିବା ସକାଶୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥଳରେ ସେ କ'ଣ ଆଉଜି ପଡ଼ିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ କ'ଣ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ କ'ଣ ଅଟେ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ କେଡ଼େ ପ୍ରେମ କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେ ଆମ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ରାଗିବା ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଯାତ୍ରା କରି ଦେଖିଥିବ ଟ୍ରକ୍ ବହୁତ ଟ୍ରକ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁছে ନାଇଁ ଟ୍ରକ୍ର ପଛରେ କେତେ ଚିତ୍ର ଥିବ ଚିତ୍ର
ସରି କ'ଣ ନାକ ବାହାର କରିକି ଆଖି କରୁଛି କିଏ ସେ ଗାଡ଼ିକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଗାଡ଼ିକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ଯେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯେ ତାର ଅର୍ଥ ସେ କରନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିକି ନିଜ ଗାଡ଼ିକି କ'ଣ କରାଏ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିକି ସବୁ କ'ଣ କରିଦେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଧରିକି ଆସିନ ବୁଝିଲେ ନି ଆସିଲେ ଜଣେ ଆସିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଚକ୍ର କ'ଣ କରାଯାଉ ଆଉ କେତେଟା କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏ ଧରି ହାତଟି କେହି ବିନା ହାତରେ କାରି ହାତରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସ୍ତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ଗଳ କାଟିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ କୁଷ୍ଠି ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଦେଲେ କୁଷ୍ଠି ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କାରଣ ସେ ଆସିଲେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଜଣ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଷା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପତ୍ରିକାରେ ସବୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣ ସ୍ଥିତିରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଦେଲେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଶେଷ ମାଣ୍ଡେଲିର ଶେଷ କଥା ହଁ ଆଉ ସୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଘଟିବାର ଏସ୍କାଟୋଲୋଜିକାଲ ରେଭେଲେସନ ଖାଲି ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ଏସ୍କାଟୋଲୋଜିକାଲ ରେଭେଲେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବାର ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ସୀମିତ ଅଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହେ ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଗତକାଲିର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବିଷୟକୁ କ'ଣ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରେଭେଲେସନ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେଭେଲେସନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକାଶ ତାରାଗଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରାଗଣ ସବୁରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସୈତାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତା ସବୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏ ସବୁ ରେଭେଲେସନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ଜଣାଇବାରୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କାରଣ କ'ଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଦିନର ଏଇ ଜୀବନ କାଳରେ ମେକ୍ ସୁଅର୍ ଦାଟ୍ वी आर विथ जीसस ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗମନାଗମନ କରୁଛୁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଫିସରେ ମାର୍କେଟରେ ଘରେ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣ ଏପରି ବେଳ ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହି ବନ୍ଦ କରିବି ଦୁର୍ବଳ ଜନ୍ ଦ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଜନ୍ ଦ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତେ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମାର୍କ 1 ସରି ଗୋଟେ କାମ କର ଲୁକ୍ 1:15 ପଦ ପଢ଼ ଲୁକ୍ 1:15 अन्य वाक्य में पर पढ़ा लूक 1:15 ये
ନାଇଁ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାମରେ ମହାନ ହେବ। ଯଥେଷ୍ଟ। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କର ମାର ନାଁ କଣ? ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ଏଲିଜାବେଥ ସେ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ନୁହନ୍ତି। ଦୂତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବାପା ତାର ନାଁ କଣ? ଜେକେରିୟ ୟାଦବ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପୁଅକୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇଏ ହେବ ମହାନ ହେବ। ସେ ବାପା କେତେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିବ। ବାପା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ପିଲାମାନେ କଣ ଆଶା। ଯେକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସନ୍ତାନ କଣ ହେବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, କାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ? ଜାଗତିକ ଭାବରେ ନାହିଁ। ସେ ବଡ଼ ୟୋଦ୍ଧା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଧନୀ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବଡ଼ କଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବଡ଼ ହବ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଓକେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବଡ଼ ହବ। ଯୁବକ ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜନ୍ମ ହେବା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ କଣ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଲା ପରେ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ। କୋଉଠି ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲରେ, ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ, ମରୁଭୂମିରେ ସେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ ଥାଇ ସେ ଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ଲୁକ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ତଳକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମହାନ ହେବେ, ଦାକ୍ଷରସ ସୁରା ପାଇବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ମାତାଙ୍କର ଉଦରରେ ଥିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କେତେ ବଢିଆ ବିଷୟ। ଦୂତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରସବ କରିବେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହାନ ହେବ। ଯୁବକ ଜଣ ମହାନ ହେଲେ। କିପରି ମହାନ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥିଲେ, ମରୁଭୂମିରେ। ଆଉ ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କଣ, ଏ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଦେଇକି ମତେ ଟିକେ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ସେ କଣ କରିଦେଲେ? ଯୀଶୁକୁ କଣ ଦେଲେ? ଏ ସୁଯୋଗ ଆଉ କେହି ପାଏନା। କେତେ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଦୁବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସୁଯୋଗ କେହି କାହାକୁ ଦୁବାନ ଦେବା ପାଇଁ? ଆଉ କେହି ପାଏନି। ଭୋଟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପିଟର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ପାଇବନି। ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେବେ ବି ପାଇବ ନାହିଁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଯୁବକ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କଣ ସେ ଆଖି ଜାଗାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। କିଏ କାହାକୁ ସ୍ୱସ୍ଥତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୃତ ଲୋକକୁ ଜୀବନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହାର ଗୋଡ଼ ହାତ ସେ ଠିକ କରିନାହାନ୍ତି, କାହାର ଚକି ସେ ଠିକ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର କାରଣ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏକମାତ୍ର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ? ସେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 4ଟା ବୟସରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଶକ୍ତିକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି କ'ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଚୋଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ଅଟେ? ବଡ଼। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇନପାରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇନପାରେ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରେ, ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବଡ଼। अब्राहम सब श्रेष्ठतम बहुत बड़े हमारे कारण तंगर बाध्यता पूर्ण जीवन। दानिएल से श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे कारण, अत्यंत प्रियतम व्यक्ति हमारे कारण तार प्रार्थना पूर्ण जीवन। जॉन श्रेष्ठतम व्यक्ति हमारे कारण, बड़ा बड़ा श्रेष्ठ दर्शन सब पाइबार कारण यीशु का सांगरे सब। दूसरा जॉन बहुत बड़ा व्यक्ति हमारे कारण से आत्मा रे परिपूर्ण। चक्की बंद करो। दो भगत जॉन को विषय रे बाइबल लिखा है। से जन्म हवा पूर्व मातृ गर्भ रे थिवा समय रे पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण। वर्तमान युग रे ओडिशा राज्य रे एपरे लोक मान को आवश्यक अच्छे जो माने ईश्वर द्वारा वाक्य को संपूर्ण में मानवा निमंत्रण प्रस्तुत। God is looking for such men and women who are ready to obey God in full. ईश्वर द्वारा पत्तार मध्य हवा निमंत्रण जो माने प्रस्तुत अच्छे एपरे भाई मान को निमंत्रण, भौणी मान को निमंत्रण ईश्वर स्वर्गरु पृथ्वी रे दृष्टिवाद करती। हालेलुया। भाई भौणी आपण प्रभु को पाई छथि, प्रभु को संतान हे छथि। हालेलुया। आपण बहुत बड़ा बड़ा कार्य किछि कर नथिबो, ई सखे किछि प्रॉब्लम नाही, प्रत्यक्ष मन खोदु। हालेलुया। निज को निज आपण बढ़ावा पे चेष्टा करिवार आवश्यक आहे। ईश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେବେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ I will obey your word. Whatever you ask me to do, I will do. Wherever you want me to go, I will go. ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବି। प्रभु ईश्वर आत्मा स्थान कार्य करुँच। आज मध्याह्न समय ईश्वर आत्मा आपण को भर समय एक कथा एक प्रश्न पचार चाहे मोर संतान तुम्हें कौन मोर वाक्य मोर कथा सब नुए तार बाध्य प्रस्तुत उठते कि प्रभु जहाँ कहते ताहा सुनिबा पाई प्रस्तुत उठते कि मारियम लोक मान कहले परिचारक मान कहले जदि से किछि कहिबे ताहा सुनंतु ताहा पढंतु। से विवाहर दिन जतवा समाने ईश्वर कथा अनुसार कार्य करबा पाई प्रस्तुत हैना सेठी बड़ बड़ आशीष कार्य। ए मंडली मध्य समस्त प्रभु ये विषय आज कहबा पाई चाहे भक्तिदा पूर्ण जीवन जावन करतो तातो श्रेष्ठतम कौन से फालिती नहीं गुण नहीं। God wants you to obey him. ईश्वर छागते आपण तंगर बाध्य तासा युद्ध तर्क करबा पाई रुहे माने युद्ध करबा पाई रुहे। हालेलुया। बड़ा बड़ा आश्चर्य कार्य प्रभु बड़ा बड़ा आश्चर्य कार्य करबा पाई चाहती ताहा आवश्यक आई तंगर बाध्य बा पाई प्रस्तुत होतु। ईश्वर वाक्य बाध्य प्रस्तुत होतु। ई वाक्य आपण पाई उठे
मास्टर आज गोटे वाक्य से समय को हमें समय को एडजस्ट करबा पई प्रचार करूछथि ताहा नुहे प्रभु आज वाक्य आपण को मते हम समस्त को देछथि ईश्वर चाहते ए मंडली जपरि तकर वाक्य रो बाध्य हो इसलो रेबाला गडगा रबला रबला रगदा रगड़ा वल्फरा दिना रगसिया जे वाक्य वाक्य से कितने छोट हेला मध्य कितने क्षुद्र व्यक्ति हेला मध्य कितने दरिद्र व्यक्ति हेला मध्य कितने अशिक्षित व्यक्ति हेला मध्य जे ईश्वर को वाक्य बाध्य हो ईश्वर ताको निश्चय उन्नत करे हालेलुया जे बाध्य हो ईश्वर ताको बड़ नाद बेड़ा ना आपण नाम को से उच्चीकृत करिया पछा बेड़ा करिया पछा हालेलुया आपण ताकर वाक्य बाध्य हो प्रभु आपण को नाम को बड़ा करिवे आपण को पिला मान को नाम को बड़ा करिवे प्रभु आपण को बड़ा करिवे हालेलुया से विश्वस्त होतै से मिच्छा कहदरे आज वाक्य से कहउछथि वाक्य द्वारा जहा कहउछथि से सत्य से मिथ्यावादी नहे से जहा कहउछथि ता करिबा पाए से विश्वस्त प्रेज द लॉर्ड दानिएल से कोनसी आश्चर्य कार्य केबे करले नाही करिबा पाए से केबे चेष्टा करले नाही से केबे प्रार्थना करे नहीं मते शक्ति दियो मते बड़ा करो मो शत्रुमान को राज्य रे अछि मो जने प्रवासी अछि नहीं से विश्वस्त भाव रे प्रार्थना पूर्ण जीवन जाओ आज मंडली समस्त को प्रति ईश्वर को आत्मा ए विषय चाहती हालेलुया यहा ईश्वर आपण मंडली रे आशा करते प्रार्थना पूर्ण जीवन करियो के प्रस्तुत उडारा मनदा नवना वेड़ा वेड़ा में कोच हमें प्रार्थनाशील मंडली बोली इच्छा लाभ ना प्रेज द लॉर्ड समस्त प्रार्थना करिया पाए पुस्तक प्रार्थनाशील प्रार्थना युक्त मंडली रे आपण मंडली रे हमें जीवास मंडली आराधना भाग नेले के लाभ नाही आपण निजे प्रार्थना करिवार अछि आत्मीय मंडली रे मंडली उपासना रे आपण अध्ययन करछोदे किछि लाभ नाही आपण निजे आत्मीय हवा दरकार मंडली वगैरे प्रभु आत्मा पता कोउछथि से मंडली आपण हमें आराधना रे भाग लेते किछि लाभ नाही आपण निजे ईश्वर को वाक्य सुनिबा दरकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जीसस आमे कोटे निष्पत्ति नहीं थारो कि भाई भौणी आपण को सहित ईश्वर को आत्मा पता भविष्यवाणी रे वाक्य न है ईश्वर को आत्मा को वाक्य दानिएल कर समय चली गला वर्तमान आपनकर समय अमानकर समय दानिएल को परी प्रार्थना करिया पे आपण कोन प्रस्तुत है दानिएल अच्छे जगह से पूर्ण होते किंतु दानिएल कर प्रार्थना रो उत्तर भाव रे दानिएल को निमंत ईश्वर अच्छे जगह से परिचय से अच्छे जगह से बुद्धिमानी माने केवे प्रार्थना करे नाही किंतु प्रार्थना उत्तर स्वरूप ईश्वर अच्छे कार्य करूछथि दानिएल प्रार्थना करले नाही प्रभु सिंहर मुंह बंद करंदो बोली किंतु दानिएल कर प्रार्थना जीवन से जानते जे प्रार्थना सुनिछथि से सिंहर मुंह बंद करूछथि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अपना प्रार्थना पूर्ण जीवन जावन करंदो ताहले निरिमित समय रे आपण आवश्यकता को पूर्ण करबा पाई से जानते से प्रस्तुत होते शत्रु रो मुंह बंद करबा पाई से प्रस्तुत होते से करबा पाई से सक्षम विजय देवा पाई उन्नति देवा पाई शत्रु राज्य रे ताकू श्रेष्ठ स्थान देवा पाई ईश्वर प्रस्तुत है कारण से विश्वस्त भाव रे प्रार्थना करिया बड़ा विषय है किंतु विश्वस्त भाव रे प्रार्थना करि छरिबा बड़ा विषय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भाई बड़ी माने बेले बेले प्रार्थना करिबा से विषय को मन छाड़ी दबा विश्वस्त भाव रे प्रार्थना करिया पाई प्रस्तुत वाक्य ग्रहण करो सोइबा नहीं वाक्य ग्रहण करो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वाक्य सही रेस्पॉन्ड करो वाक्य सुनिबा पाई के हने सुनिबा कहां है वाक्य सही रेस्पॉन्ड करबा पाई चा प्रभु आत्मा को वाक्य सही रेस्पॉन्ड करो
उडाला बदला रवाना सदना रहस्य वाक्य सहित रेस्पॉन्ड करନ୍ତୁ हालेलुया जीसस सुनिवा केवल सुनिवा कहा नुहे वाक्य ईश्वरଙ୍କର आत्मा ଚାହାନ୍ତି ଆଜି वाक्य सहित ସମସ୍ତେ रेस्पॉन्ड କରନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲସ୍ୟ ଭାବରେ ବସିବା ନାହିଁ रेस्पॉन्ड କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା हालेलुया निष्पत्ति दरकार रेस्पॉन्ड କରିବା ଦରକାର निष्पत्ति ନେବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର हालेलुया ଆପଣ ବାହାରେ हो ଭିତରେ हो वाक्य सहित रेस्पॉन्ड କରନ୍ତୁ हालेलुया ओरावाना वशथना रसिया से विश्वास भावरे प्रार्थना करिबा कहला प्रभुଙ୍କର दूत आसी कहउचंती तुमे अत्यंत प्रिय पात्र हालेलुया रे माला हस जगत आपनका भारी आशा करि पारे ए काहे की सबरे वास करछोती काहे की सबरे प्रार्थना करछोती आ कोन से काम नाही हालेलुया जगत भारी आशा करि पारे तुझे दान करि पारे जदु जे प्रार्थना करते ताकु देखि ईश्वर कहते से मोर अत्यंत प्रिय पात्र तार अर्थ जे प्रार्थना को अवहेलना करते प्रार्थना करू नाते ताकु देखि ईश्वर कोन कहले हालेलुया प्रेज द सागा सागा उत्तर मिल नथिबो हालेलुया प्रार्थना करो किछि बड़ा काज आपण देखि नथिबो किलो प्रार्थना करନ୍ତୁ हालेलुया हालेलुया दे दिन भितर तीन दिन भितर किछि आश्चर्य काज आपण देखि नथिबो किलो प्रार्थना करिछन बोला वाला हसतना नगस्था प्रार्थना करिछन हालेलुया तार ईश्वर हमें हालेलुया निजबिना समय आपण जीवन निश्चित कार्य करी हालेलुया थैंक यू लॉर्ड दूदासी को अत्यंत प्रिय पात्र अत्यंत प्रिय पात्र ईश्वर अत्यंत प्रिय पात्र बाबा आपण कोन आज प्रश्न अटंत के हमें कोन से विषय देई हमें ईश्वर को संतुष्ट करि पारिबो नाही हालेलुया किंतु जतरा आपण प्रार्थना करे ईश्वर संतुष्ट केवल निज पाई न दानियल कर प्रार्थना से केवल निज पाई प्रार्थना करे नाही हालेलुया प्रेज द हालेलुया हमारा प्रार्थना सीमा बढ़ावा दरकार ओ हालेलुया जीसस जीसस कितने जण जे निष्पत्ति नहीं छथि आगर प्रार्थना करि आछथि हाले प्रार्थना रो सीमा को बड़ा करिया पाई निष्पत्ति नियंतु चाकरी गोटे हमें प्रार्थना करिया पाई चाकरी गोटे हमें बारियर न है आपनकर बिजनेस बारियर न है आने कोन से विषय बारियर न है हालेलुया आने कोन से विषय बाधा हो नहीं दानियल बहुत बड़ो हमें चाकरी पोस्ट से तिले दिवस दिन रात्रि तार आमसेला किंतु प्रार्थना से आप हालेलुया आप प्रार्थना को अवकाश खोले नहीं एपरी बाबा भाई बने वाला दरकार ए मंडल एपरी भाई बने वाला निमंते प्रभु आशा करते ओडिशा राज्य को आज जड़े प्रार्थना करते आरंभ समय प्रार्थना करे समय भाई सुरेश प्रार्थना करे प्रभु ए मंडल सारा ओडिशा रे प्रसिद्ध हो किपरे प्रसिद्ध हवा ए मंडल विषय समस्त जाने वाला छै किपरे एकरे प्रेज द लॉर्ड देवाला हर्षना रगसेहा हालेलुया किपरे मानव प्रभाव होतले पाएबा हालेलुया किपरे विश्वास में जीवन रे आगे बढ़ेबा विजय लाभ करेगा किपरे थ्रू प्रेयर प्रार्थना द्वारा ओ देवाला हर्षना रगसेहा हालेलुया प्रार्थना द्वारा हालेलुया असंभव किपरि संभव प्रार्थना द्वारा हालेलुया आवश्यक सब किपरि हमें आवश्यक सब किपरि बोला प्रार्थना द्वारा मंडली आवश्यक प्रार्थना ग्रह आवश्यक किपरि सफल बा थ्रू प्रेयर किपरि अपन पर शत्रु ऊपर विजय हासिल करबा थ्रू प्रेयर किपरि अपन समस्या समाधान करबा थ्रू प्रेयर प्रार्थना द्वारा हालेलुया जीसस किपरि अपन फैमिली रे परिवार को गठन करबा प्रार्थना द्वारा किपरि शत्रु शैतान को परास्त करबा प्रार्थना द्वारा किपरि रोग रे स्वस्थ पाइबा प्रार्थना द्वारा हालेलुया जॉन शिष्य
यीशुଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାର କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ପଳେଇଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣ ପଲାୟନ କଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ବଡ଼ ଛାଡ଼ନା, କେତେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା, କେତେ ବଡ଼ ଅପମାନ, କେତେ ବଡ଼ କ୍ଲେଶ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ଭାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁ, କେବଳ ଯୀଶୁ। ଏ ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଚାହେଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ। କହିପାରିବ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ସବୁ କିଛି ଅପେକ୍ଷା। I need you, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ। ଏପରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଶା ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା, ସ୍ଥାନ ମାନ ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ ଜଗତରେ ଥିବା ସବୁ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି? ଓ ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହାଲେଲୁୟା, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି। ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଦର୍ଶନ, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ହାଲେଲୁୟା ଆତ୍ମୀୟ ଅନୁଭୂତି ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମୋସ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ମହା ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣିଲେ, ଜଣ ଏଠି ଉନ୍ନୟ ସ୍ୱର୍ଗ। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରେ ନିତ୍ୟ ହେଲା। 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଅନୁଭୂତି ସେ ପାଇବାର କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 10 ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଅନୁଭୂତି ପାଇ ଦୁର୍ବଳ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହାନ। ସେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସେ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲେ କାରଣ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦାତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦାତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ହାଲେଲୁୟା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ହାଲେଲୁୟା ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ? God is looking for such men and women who are filled with the Holy Spirit. ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା ଜିସସ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ।
इच्छारे जड़े बहुत बड़ आश्चर्य कार्य किसी करूना बड़ कार्य किसी करूना साधारण लोक आपण परी मो परी साधारण लोक रक्त मांस शरीर वास कर साधारण लोक मान किंतु से जीवन में ईश्वर दृष्टि में बड़ स्थान पाई महान होती ईश्वर प्रिय पात्र होती अत्यंत प्रिय पात्र यीशुकर स्नेहर पात्र होती हालेलुया जन्म आत्मा परिपूर्ण हो जीवन सबुठ बड़ सुजोग से पाई वाक्य आज आपण मो पाए खाली जागतिक भाव में बड़ किसी न ईश्वर दृष्टि से आमको आह्वान कर श्रेष्ठ स्थान पाइबा श्रेष्ठ स्थान अधिकारी अब्राहम परी बात हो पार कि दानिएल परी प्रार्थना जीवन जापन कर जॉन परी यीशु को सबुठ अधिक समस्त ठार अधिक प्रेम करने प्रस्तुत कि युवक जन परी आत्मा को द्वारा परिचालित होगापाई आई समर्पण कर कि आपणकर चक्षु जो लत बाहर सदाप्रभु दृष्टिपात समस्त चक्षु बंद जो मैंने आज वाक्य अनुसार वाक्य शुणी वाक्य सहित रेस्पॉन्ड कर ईश्वर आत्मा दृष्टिपात Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. मंडली जो ये वाक्य ग्रहण करे बांधे आप जो महाराज ईश्वर आत्मार वाक्य कर्ता अब्राहम परी आखि बंद करे संपूर्ण ग्रहण करे विश्वास करे अनुसार कार्य करे ईश्वर से व्यक्ति के जीवन में जो प्रकार कार्य करे बड़ नाम विशेष भाव में प्रार्थना अपना जीवन जापन कर मध्य बाध्य ईश्वर वाक्यर बाध्य मध्य प्रार्थना अपना जीवन जापन हालेलुया भाई मन माने परस्पर उत्साहित करो एनकरेज करो प्रार्थना करे परस्पर उत्साहित करो हालेलुया प्रार्थना आत्मा समस्त परिपूर्ण दरकार हालेलुया परस्पर तुम एनकरेज करिया प्रार्थना करिया भाई बड़ी प्रार्थना करो भाई बड़ी ईश्वर करो वाक्य बाध्य हवा प्रार्थना करिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमें ईश्वर दृष्टि से दानिएल आपण आपनकर ना लगाई पारे तो दानिएल को करिया प्रार्थना करिबा ईश्वर कर इच्छा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जीसस नहीं दानिएल विजातिमान को मध्य रे बड़ हला हालेलुया यदि आपण प्रार्थना पूर्ण जीवन जापन करे विजातिमान को मध्य रे प्रभु आपण को बड़ स्थान देबे हाँ शत्रु मान के मध्य रे से अपन को उन्नति प्रदान करे हालेलुया मैं दानिएल संगम का बंद करे नहीं ईश्वर संगम का बंद करे हालेलुया थैंक यू लॉर्ड प्रार्थना द्वारा सब आज समर्पण प्रेज द लॉर्ड ये वाक्य अपन जानी वाला आवश्यकता से दिखाई प्रभु अपन के स्थान पर जाने हालेलुया ये वाला कटकरा भौरवा बना राजा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हे मंडली प्रार्थना मंडली आवश्यक है आमे प्रत्येक भाई बहन माने प्रार्थना करबा आवश्यक है प्रार्थना को अवहेलना करदु नाही हालेलुया पृथ्वी रे सबुठ बड़ फोर्स अटे प्रार्थना हमें सबुठ बड़ फोर्स सबुठ बड़ शक्ति प्रार्थना अटे जे प्रार्थना करे से सबुठ शक्तिशाली जे प्रार्थना करे से सबुठ हाले विजय सब क्षेत्र से विजय पाए से जे प्रार्थना करे से केबे लज्जित हेबो नाही जे प्रार्थना करे से ईश्वरंकर आदेश हालेलुया हमें संतुष्ट आनंदर पात्र प्रियतम पात्र प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
आमेन 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 जड़ यीशु का सागर थे यीशु केबे छाड़िले नाही हालेलुया सेति पई से बहुत बड़ बड़ दर्शन पाइ छ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमेन दुबल जड़ हालेलुया से छोट वयस रे हालेलुया आत्मा रे परिपूर्ण हेला हम प्रणवार मध्य आत्मा रे परिपूर्ण दरकार बापा माने अपन माने निश्चित होनो प्रणवार छोट वयस रे पवित्र आत्मा शक्ति रे परिपूर्ण हे छुते बोली भाई मणि माने अपन निश्चित होनो अपन आत्मा रे परिपूर्ण अटंते बोली हमें युवा हालेलुया वयस कला माने अपन माने निश्चित होनो आत्मा रे परिपूर्ण भाई हालेलुया अन्य सब विषय क्या ईश्वर को आत्मा रे परिपूर्ण होने मते अपन दिवा रात्र प्रार्थना करतो पाइबा पर्यंत शक्ति रे परिपूर्ण पर्यंत हमें ईश्वर प्रार्थना करो प्रभु मते आत्मा शक्ति रे परिपूर्ण हो मते अपन आत्मा शक्ति दियो किते जमाना आज पर्यंत आत्मा को शक्ति पाई रहते वर्तमान प्रार्थना करो हे देवालय वासना सेवा पूर्व प्रभु मो स्थान छाड़ी के हेरिवा पूर्व मते तुम्हारी आत्मा को शक्ति रे परिपूर्ण करो मते आई नीड हॉली स्पिरिट आई वांट टू बी फिल्ड विद हॉली स्पिरिट हालेलुया प्रभु मते आत्मा को अभिषेक दियो शक्ति दियो रे प्रार्थना करो हालेलुया glory 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 udara bola hashatira rabasiya hallelujah in the holy mighty name of Jesus hallelujah thank you Jesus oh hallelujah hallelujah